Good day. ADB 160. Replace tail light lens. So tango sa nato tawag ni bangko cover then tail light lisa na to. Ano? Sige, update na balik. So tail light dara tang-tang na. Tapi lang body cover nya mo na tail light lens na to. Nay fully. Okay, so tang-tangon sa ning tail light. Tang-tangag lens, damage ka lens before ito butang bago. Alright. Lahos na ni. Butangan na nagkuhan. Di, butang isa guan kanang gamay. Para masil siya ba? Okay na yun, isirado. Oo. So, tang-tang day ako. Damage na ako. Na lens. Tawaran na ito bago. Alright. So, update. Taon na. Tail light. Taon na tong cover. More din yung damage nga tail light niya. Taon na tong body cover niya. Salpak na to sa pan. Sa unit. Alright. Taon na ng body cover. Okay, taon na si unit. Daog. So, update. Taon na lens. Kanina lang, may kuwang. Handlebar. Alright, so ADB 160 replace headlight, tail light lens replace. So, mora to. Peace out.